ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चलंतु सबुदिन परि भिडियोटी को आरंभ करिबा एक सुंदर सुविचार सहित। बंधुगण, केवल कहार समालोचना किंबा निंदा जोगु केबे भी आपण निजर लक्ष्य को भूली जानतु नाही, कारण जेतेबेले आपण निजर लक्ष्य स्थल रे पहुंची जिवे सेही लोक माने ही प्रथमे आपण को प्रशंसा करबा आरंभ करिदेबे। मने रखंतु, समय हेउची जीवनर सबुठारु बड़ शिक्षक, कारण समय आपण को एपरि किछि सिखाई थाए जहा दुनियार अन्य केही करि पारिबे नाही। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 18 फेब्रुआरी 2026 बुधवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शतभिषा नक्षत्र। आजिर राहुकाल मध्याह्न 12:15 रु 12:56 पर्यंत रहिबो। तेणु एही समय मध्यरे आपण कोनोसी शुभ वा नूतन काम आरंभ करंतु नाही। सेहीपरि आजिर अमृत मुहूर्त अर्थात दिनर सबुठारु शुभ समय दिवा 10:42 रु मध्याह्न 12:13 पर्यंत रहिबो, जहाकी समस्त काम पाई एक भल एवं शुभ समय हेबो। आज चंद्र एवं सूर्य उभय कुंभ राशि रे ही गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि आज दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आज दिनटी आपणक पाई आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरशीलता एवं सकारात्मक शक्ति रे परिपूर्ण एक दिन हेबो। प्रथमतः आपण आज नकारात्मक लोकंक ठारू दूरता बजाय रखंतु, कारण आज किछि लोक आपणक निरुत्साहित करबा को बहुत चेष्टा करिवे, किंतु सत्य कथा हेउची जे आपण आज निजर लक्ष्यर बहुत निकट रे रहिचंती। तेणु कहार कथा को सुनी आपण आज निजर मनोबल को दुर्बल हेबा को दियंतु नाही। विशेष भाव में मानसिक शांति पाई आपण निज परिवार सहित घरे अधिकांश समय बितांतु। असंपूर्ण घरर कार्य गुडी को संपूर्ण करंतु एवं निजर व्यक्तिगत स्थान को मध्य संगठित करंतु। आउ मध्य आज आपण किछि पुराना स्मृति गुडी को मने पकाइबा परि अनुभव करि पारंतु। तथापि आज दिनटी किछि समय एक छोट परिवर्तन किंबा आपणकर जीवन रे एक नूतन पर्यायर आरंभर संकेत देव। आपण निज भितर एक नूतन शक्ति अनुभव करिवे। आपण निज को एक आकर्षणीय व्यक्तित्व मध्य प्रदान करिवे। आउ मध्य ईर्षालु लोक माने मध्य आज आपणकर प्रशंसा करिबा को बाध्य हेबे, किंतु आज आपण निजर भितरर अहंकार को एड़ाइबा को चेष्टा करंतु, नचेत यह आपणकर सफलता को बाधा देबे। एबे आसंतु जानिबा आज दिनटी आपणक पई चाकरी, क्यारियर, व्यवसाय एवं शिक्षा दृष्टि किपरि रहिबो। तेबे आज दिनटी आपणकर कार्य एवं क्यारियर क्षेत्र रे एक सकारात्मक दिन हेबो। जदि आज आपण निजर प्रतिष्ठा वृद्धि करबा को चाहुचंती, तेबे निज ऊपर संपूर्ण आत्मविश्वास रखंतु। ऑफिस रे आपणकर कठिन परिश्रम फलप्रद हेबो एवं आपण निजर कार्य पई क्रेडिट मध्य पाइबे। तथापि निज बॉस का परामर्श को आपण अनदेखा करंतु नाही, नचेत यह आपणकर पदोन्नति को प्रभावित करि पारे। विशेष भाव में आज आपणकर दक्षता वृद्धि पाइबो एवं आपण जे कोनोसी बैठक किंबा उपस्थापना कार्यक्रम इत्यादि रे भल प्रदर्शन मध्य करिवे। यह छड़ा आपण आज एक नूतन चाकरी किंबा नियुक्तिर सुयोग पाइबे, जहाँ आर्थिक भाव में आपण को लाभ एवं संतोष उभय प्रदान करिवो। आउ मध्य आज आपण गंभीरतार सहित किछि भविष्यतर प्रमुख योजना विषय विचार करंतु एवं एकांतरे निजर रणनीति गुडी को प्रस्तुत करंतु, कारण आज रही मानसिक प्रस्तुति आपणक पई भविष्यत रे एक माइल खुंट प्रमाणित होई पारे। सेही परि व्यवसायी माने समानंकर योजनाबद्ध कार्य गुडी को आज समय सीमा मध्य समाप्त करिवे। नूतन प्रकल्प रे विनियोग करिबा द्वारा आज आपणक दीर्घकालीन लाभ मिलिबो। तथापि आपण निजर सहकर्मी मानक सहित सौहार्द्यपूर्ण संपर्क बजाय रखंतु, कारण आपणकर शांत एवं नम्र स्वभाव दलगत कार्य गुडी को आज मजबूत करिवे। यदि आपण आज घरर नवीकरण किंबा अन्यान्य उन्नति कार्यर योजना मध्य करूछंती, तेबे भावी चिंती पदक्षेप नियंतु एवं तरबर हेबा ठारू दूरे रहंतु। छात्र छात्री मानक पई आजिर समय अनुकूल रहिबो एवं पाठ पढ़ारे सेमानंकर एकाग्रता अक्षुण्ण मध्य रहिबो। एबे आसंतु आपणकर आर्थिक स्थिति विषय आलोचना करिबा। तेबे आज आपणकर आर्थिक स्थिति सुरक्षित एवं संतुलित रहिबा। आपणको हठात किछि बाकी थिबा टंका मिलिबो, तथापि आपण आज निजर आर्थिक कारोबार रे सतर्क रहंतु एवं अनावश्यक खर्च गुडी को एड़ाइबा को चेष्टा करंतु। यदि आपण
କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଆଜି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ସ୍ଥିର ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତଥାପି ଆଜି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତରବର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମୟାନୁସାରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତଥାପି ଆପଣ ଆଜି ଯେକୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଘରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ତ ଘରେ ଆପଣ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ପାଲଟିବ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଗଭୀରତାର ଦିନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଦୂରତା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ମତଭେଦର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତରବର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଗ ଡାଲି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।